Salut, bonjour, espero que estés bien. Hoy vamos a escuchar y estudiar canción, la chanson de Luan, jour 1. Había hecho un video así con la música de Edith Piaf y muchos estudiantes me escribieron que les gustaron muchísimo. Me han dado muchas ideas de canciones, de músicas. Entonces hoy vamos a ver la de Luan. Bueno, todos conocen a Luan. Entonces, vamos a ver la primera parte. Ya me pongo aquí. Vamos a escuchar primero esta parte para saber lo que dice en francés y después vemos la traducción en español. Allez, c'est parti. Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême. Dis-moi que tu m'aimes. Ok, jour 1. Les pongo la traducción. Jour 1, dia 1. Amour numéro 1. C'est l'amour suprême. Dis-moi que tu m'aimes. He puesto en verde cuando hay verbos, así, verbos importantes que entender. Dis-moi que tu m'aimes. Dime que tú me amas. Dis-moi que tu m'aimes. Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême. Dis-moi que tu m'aimes. Ok, on continue, seguimos. Alors, después, vamos a escuchar. Je veux un jour numéro 2, une suite à l'hôtel, supplément mortel. Je t'ai regardé toute la nuit, danser sur mon âme n'est plus permis. Ok. Je veux un jour numéro 2. Je veux un jour numéro 2. Une suite à l'hôtel. Une suite à l'hôtel. Supplément mortel. Supplément mortel. Bueno, hasta ahí no hay dificultad. Je t'ai regardé toute la nuit. Alors ahí he puesto como una coma abajo. Porque ya, o sea, toute la nuit se dice como si era una sola palabra. Je t'ai regardé toute la nuit. Je t'ai regardé toute la nuit. Te he mirado toda la noche. Danser sur mon âme n'est plus permis. Danser sur mon âme, no danser, danser. Danser sur mon âme, la liaison también se hace aquí, sur mon âme, n'est plus permis. Permis, la S no suena. Reescuchamos. Je veux un jour numéro 2, une suite à l'hôtel, supplément mortel. Je t'ai regardé toute la nuit, danser sur mon âme n'est plus permis. Ok, seguimos. Je... Alors, vamos a escuchar. 9 jours, la vie c'est du velours, et l'éternité, une nécessité. Jour 10, variation du délice, que voudrais-tu faire? Une balade en mer. Ok. 9 jours. 9 jours. También se dice como si era una palabra. 9 jours. La vie, c'est du velours. La vie, c'est du velours. 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 Et l'éternité, une nécessité. Voilà, ça quito bien. Jour 10, variation du délice. Que voudrais-tu faire? Une balade en mer. Ouais. Allez, escuchamos. 9 jours, la vie c'est du velours, et l'éternité, une nécessité. Jour 10, variation du délice, que voudrais-tu faire? Une balade en mer. Ok. 9 Alors, seguimos. Chaque jour, dépendance à l'amour, pas de danse autour. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces, quand tu me retiens. C'est celui qui Ah, no tengo el final, c'est celui qui revient. Ok, alors chaque
Chaque jour, dépendance à l'amour. Chaque jour, dépendance à l'amour. Pas de danse autour. Pas de danse autour. Es un juego de palabra con pas de danse autour, sin bailar alrededor, o un pas de danse, un paso de baile. C'est le jour. Alors, las tres frases, las tres últimas, es la que escuchamos siempre, es la que repite mucho. Esta canción se demora como 3 minutos 30, pero yo diría que hay casi 2 minutos de c'est le jour 1 hasta esas tres últimas frases. Hay que conocerlas porque las vas a repetir mucho si las quieres cantar. Entonces, c'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface, quand tu me remplaces, así la S al final, quand tu me retiens, c'est celui qui revient. Entonces el día 1 es el que recordamos, es el que se borra cuando me reemplaza. Pero cuando me retienes, es este día que vuelve. Reescuchamos. Chaque jour, dépendance à l'amour, pas de danse autour. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces, quand tu me retiens. C'est celui qui Viens. Ok, on continue. Alors, pasamos a 100 jours, 100 días. Escuchamos y después analizamos. 100 jours, si c'était un jour sans en avoir l'air, de l'orage dans l'air. Jour 1000, t'as touché dans le 1000. Ok, alors, he puesto la coma aquí sans en avoir l'air, pero hubiera puesto aquí también. Si c'était un jour. Vamos a ver en español qué significa. 100 jours, si c'était un jour sans. Juego de palabra, 100 días, si fuera un día sin. Sans es como una palabra que tiene varios sentidos. 100, sin, sangre también, sans, en francés. 100 jours, si c'était un jour sans. Sans en avoir l'air. Sans en avoir l'air. Avoir l'air es una expresión. Il a l'air de ressembler. Elle parece a alguien. Por ejemplo, est-ce que j'ai l'air d'un footballeur? Est-ce que j'ai l'air d'un footballeur? Yo parezco a un futbolista. Cosas así. Sans en avoir l'air. Sin parecer. De l'orage dans l'air. De l'orage dans l'air. Alors ahí trabajamos la R, la R, la R. De l'orage dans l'air. Jour 1000, t'as touché dans le 1000. También otro juego de palabra. T'as touché dans le 1000, eso se refiere cuando juegas, por ejemplo, a este juego ahí, no sé cómo se dice, o a este juego así, cha. Y que hay como una cible en francés, se dice, y el punto, el más chiquito, el de la mitad, el más importante, c'est le 1000, donde hay 1000 puntos. Toucher dans le 1000 es una expresión que significa lo has tenido, o sea, lo tocaste como tenía que tocarlo, ¿me entiendes? Por ejemplo, no sé, estás jugando, lanzas algo en la cara de alguien, dans le 1000, así. Entonces, vamos a reescuchar lo que dice después de esta pequeña explicación. 100 jours, si c'était un jour sans en avoir l'air, de l'orage dans l'air. Jour 1000, t'as touché dans le 1000. Ok, alors continue. Escuchamos. Essence térébenthine, cachée dans la poitrine. Chaque jour, dépendance à l'amour, pas de danse autour. Ok, essence terebenthine, aprendí haciendo este video que se decía trementina, ok. Caché dans la poitrine, alors ahí falta una palabra, escondido en la poitrine, en el busto. Alors la poitrine, bueno, la poitrine es como una parte del cuerpo, así, y también para las mujeres son los senos. La poitrine es así que se habla de los senos de manera correcta. No vas a decir les seins, que ahí se relaciona directamente a las tetas, no. La poitrine es la palabra
más correcta para hablar de esta parte. Y también se dice para los animales o para los hombres, pero para las mujeres significa lo que te acabo de decir. Caché dans la poitrine, escondido en el busto. Chaque jour, dépendance à l'amour, cada día adicción al amor, pas de danse autour, sin baile alrededor, o pas de danse autour, un paso de baile alrededor. Ahí yo lo traducí sin bailar, pero bueno, de pronto es un juego de palabras, puede significar eso. Reescuchamos y seguimos. Essence térébenthine cachée dans la poitrine. Chaque jour, dépendance à l'amour, pas de danse autour. Et alors, aquí, me voy a poner abajo. Ya, me pongo ahí. Ok, alors estas tres frases son las más importantes porque es le refrain, se dice en francés, el refrán de pronto en español. Esas tres frases que repite a lo largo de la canción y hay creo más de un minuto al final de la canción donde ella lo repite. Entonces vamos a escucharlo dos veces, o sea, ella lo canta, lo dobla. Vamos a escuchar bien y analizamos. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces, quand tu me retiens. C'est celui qui revient. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces, quand tu me retiens. C'est celui qui revient. Reviens. Ok, alors c'est le jour 1, celui qu'on retient. Eso lo vimos, pero lo repetimos. C'est le jour 1, celui qu'on retient. La T al final no suena. Celui qui s'efface quand tu me remplaces. El que se desvanece, que se borra cuando me remplazas. Quand tu me retiens, c'est celui qui revient. Quand tu me retiens, c'est celui qui revient. La escuchamos. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces, quand tu me retiens. C'est celui qui revient. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces, quand tu me retiens. C'est celui qui revient. Y voilà, llegamos al final de nuestro mini video sobre esta canción Luan Jour 1. Espero que te gustó, me puedes dejar un comentario para decirme lo que piensas de esto, si también hay una canción que te gustaría que podamos estudiar. Gracias por haber visto este video hasta aquí. Les recuerdo que tengo un curso de francés si quieren aprender conmigo, link en la descripción, me dejará sus datos en la lista de espera y nos vemos pronto para un nuevo video. Merci, à bientôt, ciao.